अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, हम इस वक्त इंदिरा गांधी स्टेडियम के ठीक सामने हैं। गेट 7 और 8 गेट नंबर के सामने है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह लोगों में काफ़ी जोश है और बहुत पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। गुमान से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक शानदार नज़ारा हम आपको स्क्रीन पर करा रहे हैं। आज 3 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार है, लेकिन अभी तक स्टेडियम के गेट नहीं खुले हैं। तकरीबन 2 घंटे से लोग यहाँ पर जमा हैं और बताया गया था कि तकरीबन 6 बजे के करीब ही गेट खुल जाएंगे, लेकिन अभी तक गेट नहीं खुले। लोगों में कुछ नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। वजह इसकी नाराज़गी की यह है कि गेट खुल जाने चाहिए थे। तकरीबन 2 घंटे से लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत पब्लिक खड़ी हुई है और दूर दराज से लोग आए हुए हैं। इसी से कोशिश करेंगे जानने की। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से। माशाल्लाह, आप कहाँ से आते हो? आप जानते? मीरापुर मुजफ्फरनगर। अच्छा माशाल्लाह। कहाँ से आए जी? गंगो से, जिला सहारनपुर। माशाल्लाह। तमाम सब लोग जमीयत की मोहब्बत में यहाँ जी इंशाल्लाह। आप भी वहीं से? जी गंगो से। कुछ कहना चाहेंगे? बस हम तो अपने उलामाओं के पीछे है जी। जो उलमा कहेंगे वो जी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। यही होना चाहिए कि मुसलमान अपने कायदीन के पीछे रहे, अपने उलमा के सामने रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आए आप? गंगो शरीफ। गंगो से जी। गंगो सहारनपुर जी। कुछ कहना चाहेंगे आज जैसे आप लोग पहुँचे? जो उलमाओं के साथ हैं जी, जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। अच्छा इंशाल्लाह। बहुत जोश है लोगों में और गुमान से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आपको शानदार नज़ारा हमने कराया है। एक बहुत बड़ी तादाद है अभी गेट 7 नंबर और 8 नंबर के सामने खड़े हुए हैं और जो भी अंदर का जो नज़ारा होगा हम आपको ज़रूर कराएंगे। जो भी इस कॉन्फ्रेंस में बातें तय होगी इंशाल्लाह आप सब लोगों को उन तमाम बातों से आगाह कराया जाएगा। आप इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह मौलाना अरशद मदनी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत के नाम के नारे लग रहे हैं और अभी हज़रत का खिताब होने वाला है। देखिए खूबसूरत मंज़र, कितना जोश है लोगों में और चारों तरफ नारे गूंज रहे हैं। तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएँ बुलंद की जा रही है। देखिए जी कितना जम्मे गफ़ीर, कितने मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं। जितने यहाँ हैं इससे ज़्यादा बाहर हैं और दूसरे स्टेडियम में लोग बैठे हुए हैं और देखिए कैसे नारे लगाए जा रहे हैं। खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह तबारकल्लाह। आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में एक मौलाना अरशद मदनी साहब का शानदार ख़िताब आपको हम सुनाने वाले हैं। गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इसको जितना हो सके शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए खूबसूरत मंजर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको बराह रास्त ये शानदार नज़ारा करा रहे हैं। आदमी जो इस हॉल में बैठे हैं और जितने हॉल में हैं उससे ज़्यादा बाहर मैदान में और सड़कों पर चल रहे हैं और एक दूसरे बराबर के हॉल में बैठे हुए स्क्रीन पर क्या बातें हो रही हैं उसको सुन रहे हैं। जमीयत उलमा का ये इजलास मुख्तलिफ उन मसाइल के सिलसिले में हुआ है जो बराह रास्त मुसलमान और इस्लाम पर चोट दे रहे हैं और मुल्क का मौजूदा फिरकापरस्त ज़हनियत बराबर जो कुछ कर सकता है वो ज़हनियत कर रही है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला वक्फ तरमीमी बिल का है। मेरा ये जी चाहता था कि इस सिलसिले में हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है, बिहार और चंद्रा बाबू नायडू, मैं उनको दावत दूं और वो जमीयत उलमाए हिंद की दावत को कबूल करें। मुसलमानों के जज्बात इस मसले से कितना जुड़े हुए हैं वो अपने बंगलों में, बाला खानों में और असेंबली के हालों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। अगर
وہ عبرت اور نصیحت لے سکتے ہیں تو آج مسلمانوں کا یہ جم غفیر انہیں بتا سکتا ہے کہ وقف ترمیمی بل اور جو حالات ملک میں پیش آ رہے ہیں، مسلمان کا دل و دماغ کیا سوچ رہا ہے اور کس طرح ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مگر یہ بات نہیں ہو سکی۔ پھر بھی میں نائیڈو جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس لیے کہ بی جے پی حکومت اصل یہ ہے کہ ملک میں ملک کے بسنے والوں نے ہرا دیا اس کو، ان حالات کو ملک نے قبول نہیں کیا، لیکن اپنے دو اتحادیوں کی بیساکھی کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ بیٹھی ہے۔ ان میں بڑی مضبوط بیساکھی چندرا بابو کی ہے، اور ایک بہار کے اندر ہے۔ میں نے دعوت نامہ بھیجا، لیکن انہوں نے معذرت کر دی، لیکن اپنی پارٹی کے نائب صدر نواب جان صاحب کو بھیجا یہاں۔ میں اسے بھی بہت بہترین نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ادھر سے لے کر ادھر تک، یہ جم غفیر اپنے دل کی آواز گویا کہ دل کو نکال کر دکھلا رہا ہے، ترجمانی یہ جا کر کے کریں گے، اس لیے کہ جب تک ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی آگ لگتی ہے مسلمانوں کے جذبات پر، اگر وقت ترمیمی بل پر آگ لگتی ہے، تو جو بیساکھی جس پر ملک چل رہا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی اس پر بھی پڑے گی جتنی ذمہ داری مرکز میں بیٹھی ہوئی طاقت پر پڑے گی۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے یہ جذبات وہاں تک پہنچیں گے، اور جمعیت علماء نے یہ وہاں کی جمعیت کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس مہینے کے آخر میں یا دسمبر کے شروع میں، کیا تاریخ ہے، 1 دسمبر یا 15 دسمبر کو ہم وہاں بھی جمعیت علماء کی طرف سے کڑپا میں جو چندرا بابو نائیڈو کا وطن ہے، ہم وہاں انشاءاللہ 5 لاکھ مسلمانوں کو جمع کریں گے، اور اپنے دل کے احساس کو ان کے سامنے رکھیں گے۔ ہم جس طرح اس مسئلے کے اندر ملک کی موجودہ مرکزی حکومت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون پاس ہوا تو وہ بیساکھی جن کے اوپر یہ بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں وہ بھی اس ذمہ داری سے سرغور نہیں ہو سکتے۔ میں اپنے ان جذبات کے ساتھ نواب جان صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ نائیڈو جی کے نائب ہی سمجھیے، ان کی پارٹی کے نائب ہیں، اور مولانا خالد صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، مولانا کا تعلق بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان تمام مسائل سے ہے جو مذہبی مسائل ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا کی تقریر بھی آپ اس موضوع پر سنیں گے، اور سب سے بہترین مسلمانوں کی طرف سے اس بل کے خلاف جو چیئرمین کے سامنے اور مجلس کے سامنے اس مدعا کو رکھنے والے ہیں، وہ ہمارے ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اس بل کے اندر کیا کیا وہ زہر پڑا ہوا ہے جو مستقبل کے اندر
مسلمان کو نقصان پہنچائے گا. ایوبی صاحب فضیل ایوبی صاحب میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات کو تمام لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس بل کے اندر کیا زہر ملا ہوا ہے. اور حضرت مولانا بھی اس سلسلے میں بولیں گے. میں ایوب جان صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی کچھ وقت نکالیں اور پروگرام کے اندر اپنے جذبات کو پیش کریں.